परवेज है, ये मेरी बीवी है यास्मीन। हम मसीहत से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी बेटी हमारे घर से 3 माह से अगवा हुई है। ये हमारी बेटी जरबिया 12 साल की 3 माह से पहले हुआ। हमारे साथ एक फैमिली रहती थी जिन लोगों ने इसे अगवा किया है। बकाया ये लोग हमारे घर में लड़ते झगड़ते थे। हमने इनको जवाब दिया कि भाई हमारे घर में शोर शराबा नहीं होता, हम लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद करते, हमारे बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। ये 1 हफ्ते के लिए हमारे से साइड पे हुए। 1 हफ्ते के बाद ये आए। इन लोगों ने क्या किया, वो दीपा की औरत ने हमारी बेटी को आकर घर से अगवा लेके गई। वो कह रही है बाजार जाना है, मदर डे का गिफ्ट लेने जाना है, तो आप मेरे साथ चलो। उसके बाद हम सारा दिन ढूंढते रहे, हमें नहीं मिली। रात को नान ने मैसेज किया तो जरिए हमारे पास है। उस वक्त हम थाने में रिपोर्ट लिखा रहे थे। वो हमने मैसेज जो जिसने रिपोर्ट लिखी हमने उसे भी मैसेज दिखाया है। उसके बाद हमारी बेटी ने 2-3 दिन के बाद जिन लोगों ने उसे अगवा किया उनके फोन से चोरी फोन किया है हमें, मामा ये मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे जबरदस्ती लेके आए हैं और इन्होंने मुझे रास्ते में बेहोश कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो मैं इस कमरे में थी। और इसने ये बोला कि एक इमरान है और इमरान की बीवी है, बच्चे हैं, 2 लोग और इनके साथ, ये टोटल 4 लोग हैं। और मामा पापा मुझे नहीं पता, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो ये 4 लोग हैं जिन लोगों ने मुझे अगवा किया हुआ है। मुझे नहीं पता मैं कौन सी जगह पे हूँ। फिर हमने रिपोर्ट लिखाई है, हम फैसलाबाद लेने के लिए गए हैं। हम बेटी को लाए हैं उधर से, बेटी को फिटे मुंह तक नहीं कहा, बल्कि मैंने तो कभी भी अपने बच्चे को किसी को भी कुछ नहीं बोला। तो बकाया ये कि हम लाए हैं, थाने वालों ने क्या किया है, वो अरेस्ट किया है। ये पुलिस सारी मिली हुई है, इन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। अदीबा के साथ ही उसे जेल में रखा है पूरी रात। नाजरीन, एक और नाबालिग मसीही लड़की को जबरी मजहब की तब्दीली का सामना। इंसानी हकूक के कारकुनों ने अगवा के बाद जबरी तब्दीली मजहब और 13 साला मसीही लड़की ज़रोया परवेज की जबरदस्ती शादी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कानून साजों से जबरदस्ती मजहब की तब्दीली को जुर्म करार देने के लिए कानून बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने पुलिस हुकाम पर भी जोर दिया कि वो ऐसे मुजरिमों की कैद से बाजियाबी न कराएं और इंसाफ के इसकात को रोकने के लिए बच्चों की शादी और जिनसी तशद्दुद के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात समेत कवानीन में मौजूद तहफ़्फ़ुज़ात का इस्तेमाल करते हुए मुजरिमों और उसकी हौसला अफजाई करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ज़रोया परवेज एक 13 साला स्कूल जाने वाली मसीही लड़की है। उसके खानदान ने अपने घर में एक शनासा मुसलमान जोड़े इमरान शहजाद और अदीबा को 3 बच्चों के साथ पनाह दी, ऐसे वक्त में जब वो माली मजबूरियों का सामना कर रहे थे। इमरान अपनी बीवी को जिस्मानी तौर पर हिरासा करता था। इस रवैये से परेशान होकर ज़रोया के वालिदैन ने इमरान और उसकी बीवी से कहा कि वो उनके घर को छोड़ दें। 30 अप्रैल 2022 को इमरान की अहलिया अदीबा उनके घर आई और ज़रोया को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने की जिद की। वालिदैन ने पिछली शनासाई की वजह से उसे इजाज़त दे दी, लेकिन जब ज़रोया शाम तक घर नहीं लौटी तो घर वालों ने उसे बाजार में ढूंढना शुरू कर दिया और इमरान और अदीबा के रिश्तेदारों से राब्ता करना शुरू कर दिया। इसके बाद इमरान शहजाद ने व्हाट्सएप के जरिए ज़रोया की वालिदा यास्मीन को एक ऑडियो नोट भेजा कि उन्होंने ज़रोया को अगवा कर लिया है और वो उसे घर वालों को वापस नहीं करेंगे। 1 मई 2022 को सेक्शन B365 PPC पाकिस्तान पैनल कोड के तहत एक FIR इमरान, अदीबा और उनके मावुन लियाकत के खिलाफ रावलपिंडी के सादिकाबाद थाने में दर्ज कर दी गई। FIR दर्ज होने के 2 हफ्ते बाद पुलिस ने तीनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके ज़रोया को फैसलाबाद से बाजियाब करा लिया। ज़रोया को रात भर रावलपिंडी के वोमेन पुलिस स्टेशन में रखा गया और उसे अदीबा की तरह ही लॉकअप में रखा गया जो उसके अगवा में मुलव्विस थी। 14 मई 2022 को ज़रोया परवेज ने दफ़ा 164 के तहत अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी के सामने ये बयान देते हुए उसने कहा कि उसकी उम्र 14 साल है और वो अपना तिब्बी मुआयना नहीं करवाना चाहती।
اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اپنی مرضی اور رضامندی سے عمران شہزاد کے ساتھ شادی کا معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ اس کے بیان کی بنیاد پر جوڈیشل مجسٹریٹ راولپنڈی نے اس کیس میں ملزم کو بری کرنے اور رہا کرنے کا حکم جاری کیا، لیکن زرویا نے اپنے اہل خانہ کو فون کال پر بتایا کہ ملزم پارٹی نے اسے دھمکی دی ہے کہ وہ مجرموں کے حق میں عدالت میں بیان ریکارڈ کروائے ورنہ اس کے دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ یاسمین پرویز نے درخواست دائر کی ہے کہ عمران شہزاد اور ادیبہ کی غیر قانونی حراست سے ان کی بیٹی زرویا پرویز کی بازیابی کروائی جائے، تاہم ایڈیشنل سیشن جج راولپنڈی نے 13 جولائی 2022 کو درخواست خارج کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ایک بیان میں مغوی لڑکی کی والدہ یاسمین پرویز نے کہا کہ اقلیتوں کو انصاف تک رسائی کا مساوی اور مکمل حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ پولیس اور عدالت بچے کے متعلق موجودہ قوانین کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلم کمیونٹی کے مجرموں کو حمایت دیتی ہے۔ جبری شادی اور جنسی تشدد، تفشیش اور مقدمے میں امتیازی سلوک مجرموں کو حوصلہ دیتا ہے کہ وہ نابالغ اقلیتی لڑکیوں کو ان کے والدین سے زندگی بھر کے لیے چھین لیں۔ یاسمین نے حکومتی حکام سے اپیل بھی کی ہے کہ زرویا کو اس کے والدین کے ساتھ دوبارہ ملانے میں مدد کی جائے۔ ایک مسلمان کارکن شیرخان ملک نے کہا کہ ریاستی ادارے مسلمانوں کو جبری تبدیلی مذہب، کم عمری کی شادی اور اقلیتی لڑکیوں کے ساتھ ہونے والے جنسی تشدد جیسے جرائم سے بچنے کے لیے مدد دینے میں ملوث ہیں اور کسی کو بھی اسلام قبول کروانے کے لیے مدد فراہم کرتے ہیں، چاہے وہ تبدیلی کتنی ہی جان بوجھ کر کی گئی ہو یا زبردستی ہی کیوں نہ کی گئی ہو۔ وائس فار جسٹس کے چیئرمین جوزف جانسن نے ایک قرارداد منظور کرنے، اقلیتی کنونشن کے انعقاد اور جبری تبدیلی مذہب سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اور قانونی اقدامات کرنے کے لیے پارلیمانی نگرانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے پارلیمنٹ میں گزارش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون سازوں کو زبردستی تبدیلی مذہب کے رجحان سے نمٹنے کے لیے مؤثر قانونی اور انتظامی اقدامات متعارف کرانے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ نادیہ اسٹیفن نے بھی افسوس کا اظہار کیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ایک کم عمر لڑکی زرویا پرویز کے دباؤ میں ہونے والی شادی کی توثیق کی۔ اس بات کی تصدیق کرنے والے مادی شواہد کو نظر انداز کیا کہ اس پر دباؤ ڈالا گیا ہے۔ عدالت نے فروری 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر غور کیا جس میں کہا گیا کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی شادی غیر قانونی ہے، یہاں تک کہ ان کی اپنی مرضی سے بھی۔ یہ سراسر عدالتی حکم چائلڈ میرج ایکٹ کی خلاف ورزی ہے جس کے مطابق 16 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی غیر قانونی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے تاکہ ہم سب مل کر آواز بن سکیں۔ God bless you. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.